अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 235 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाहा, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, फ़ीमा बिच उस बारे में, अर्रस्तुम जो तुम इशारा करो, बिही साथ इसके, मिन खितबती निकाह के पैगाम से, निसाई औरतों के, औ अकनन तुम ये छुपाए रखो तुम, फ़ी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में। अब अल्लाह ताला यहाँ पर उन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जो इद्दत में हैं, ठीक है। जो औरत इद्दत में है, जिसका खावंद फौत हो चुका है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दौरान इद्दत कोई भी उसको निकाह का पैगाम सरेआम नहीं दे सकता, ठीक है। अब ये नहीं है कि औरत इद्दत में है और कोई दूसरा शख्स जो है वो चला जाए उसके पास और निकाह का पैगाम ले जाए, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई, इसमें कोई गुनाह नहीं कि अगर कोई शख्स इशारतन उस औरत को बता दे कि वो निकाह का तलबगार है। इशारतन कैसे होगा? जैसे कोई शख्स जाता है ताज़ियत के पास और कहता है कि जो अल्लाह ताला ने तुम पर यह आजमाइश डाली, अल्लाह ताला इसके बदले तुम्हें अच्छा नवाजेंगे, बेहतरीन नवाजेंगे, या तुम्हारा अगला बंदोबस्त बहुत अच्छा होगा, ठीक है। खुले अल्फाज में नहीं, लेकिन इशारतन वो ये कह दे। दौरान इद्दत की ये बात की जा रही है। अल्लाह फरमाते हैं औ अकनन तुम ये छुपाए रखो तुम, फ़ी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में, अलिमल्लाहु जानता है अल्लाह, अन्नकुम ये कि तुम, सतस्कुरूनहुन्ना ज़रूर ज़िक्र करोगे तुम। किस चीज़ का ज़िक्र? जैसे आपने भी देखा होगा कि जिस औरत का खामद फौत हो चुका होता है तो घरों में या वैसे ही ये आम डिस्कस बात होने लग जाती है कि अब इस लड़की के सर पर साया नहीं रहा, तो अब इसकी शादी और कहीं करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तलबगार हो, ठीक है, अगर कोई शख्स तलबगार हो निकाह का, तो अगर वो अपने दिल में उस लड़की के बारे में, उस बेवा के बारे में ज़िक्र करे, या अपने दोस्त से या अपने घर वालों से या ख़ानदान वालों से ये कहे कि मैं उस बेवा से शादी करने का सोच रहा हूँ, तो क्या ख्याल है, ठीक है। ये जो बात है ये फितरी तौर पे है कि जब हम देखते हैं कि कोई बेवा हो गई है तो साथ ही उसकी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचा जाता है कि उसका आगे क्या करना है, आगे क्या होगा उसके लिए। तो ये फितरी अमल है, तो अल्लाह ने इस पर रुख्सत दी है कि इस पर तुम्हें कोई पकड़ नहीं होगी, ठीक है। अगर इंसान कोई जो निकाह का तालिब है, तलब करता है निकाह की, तो अगर वो अपने जी में सोचता है या अपने घर वालों से या दोस्तों से या किसी से भी वो मशवरे के तहत बात करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं इस पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। वलकिन और लेकिन, ला तुआइदुहुन्ना ना तुम वादा लो उनसे, सिर्रन छुप कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ना हो कि तुम उस औरत से छुप कर कोई वादा कर लो, यानी ख़ानदान वालों को पता ना हो और तुम छुप छुप के उससे कोई वादा कर लो। दौरान इद्दत अगर कोई भी ऐसा अमल करते हो, बेवा के साथ अगर जाकर तुम कह देते हो, उसको सरेआम सीधे अल्फाज में कह देते हो कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ तुम्हारी इद्दत के बाद, तो अल्लाह फरमाते हैं ये काम हराम है, अल्लाह की नज़र में ये नापसंदीदा अमल है। क्योंकि वो जो औरत है वो अपने शोहर की बेवा है, तो 4 माह 10 दिन जो अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं वो सिर्फ़ अपने मियाँ की वफ़ात पर, यानी उसका सोग मनाएगी, ठीक है। उस दौरान उसको कोई भी ये नहीं बताया जा सकता कि फ़लाँ शख्स उसका तलबगार है, फ़लाँ शख्स उससे निकाह करना चाहता है या मंगनी करना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम छुप कर कोई भी उस लड़की से, उस बेवा से कोई भी वादा नहीं कर सकते, इल्ला मगर अन तक़ूलू ये कि तुम कहो, क़ौलन बात, मारूफ़न अच्छी। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अच्छी बात कह दो, यानी उसके घर वालों को इशारतन बता दो कि तुम निकाह करना चाहते हो। वला ताज़िमु और ना तुम अज़म करो, यानी इरादा करो, उक़दतन निकाह की गिरा का, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए किताब अजलहु अपनी मुद्दत को। किताब से मुराद यानी इद्दत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इद्दत से पहले यानी इद्दत के दौरान तुम कोई भी निकाह का पैगाम या मंगनी नहीं कर सकते, ठीक है। तुम निकाह का इरादा भी नहीं कर सकते।
ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بات پکی ہو گئی ہے، تو بات کب پکی ہوتی ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ نیکسٹ ہم فلاں ڈیٹ کو شادی کر دیں گے ان کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کا ارادہ نہ کرے جب عورت عدت میں ہو۔ عدت میں ہے تو اس کی نہ منگنی کی جائے گی اور نہ ہی نکاح کے بارے میں سوچا جائے گا۔ جب وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی، یہاں پر یہ جو کہا گیا یبلغ الکتاب اجلہ، جب وہ پہنچ جائے اپنی مقرر مدت کو، یعنی عدت سے فارغ ہو جائے، تب عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اور جس کو طلب تھی یعنی جو نکاح کا ارادہ رکھتا تھا وہ بھی اپنا پیغام کھلے عام دے سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کریں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو اپنے نفس میں کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، چاہے وہ چھپ کر کر رہے ہو چاہے اعلانیہ طور پر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا۔ کیا؟ کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے، چاہے وہ طلاق شدہ تھی چاہے وہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے، بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو، دونوں کو تم نکاح کا پیغام دوران عدت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر تم دوران عدت واضح طور پر، سرعام طور پر ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہو تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسے وہ نکاح سے فارغ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ عدت سے فارغ ہو جاتی ہیں اور تم نکاح کا پیغام بھیجتے ہو تو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر دوران عدت تم نکاح کا پیغام اشارتاً دیتے ہو، یعنی اشارتاً بات کر دیتے ہو، تو یہ جائز ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری، نہ ہی آپ اشارتاً بات کر سکتے ہیں نکاح کی اور نہ ہی واضح طور پر۔ وہ کون سے معاملے میں ہے؟ طلاق رجعی میں۔ طلاق رجعی میں کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کو نکاح کا پیغام یا منگنی کا پیغام دوران عدت نہیں دے سکتا، کیونکہ طلاق رجعی ایک ایسی طلاق ہے جس میں اس کے خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ابھی وہ پوری طرح سے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکی، ابھی اس کے خاوند کو اس پر حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو طلاق رجعی ایک ایسی طلاق ہے کہ اگر اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے یعنی اس کے دوران مدت بھی کوئی بھی شخص اشارتاً یا سرعام طور پر اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں ارادہ رکھتا ہے کسی بیوہ سے یا کسی طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنے کا، تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ تب تک اس سے سرعام کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔